श्रोतागण, किंतु आत्मा अमर, ध्यान और सत्य द्वारा मोक्ष लाभ कर। नमस्ते सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। करुणा मंगलालय अशरण शरण कोटि कैवल्यनाथ नीलाद्रिनाथ पतित पावन पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु कर भय श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। आज बरपाल शिशु मंदिर 30तम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होत्सव आमर सर्वप्रथमे आमर उद्गीत बा ओंकार बा प्रणव तापरे माँ सरस्वती भारत माता समस्त चरणारविंदर मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मंचासीन अनुष्ठान सभापति संपादक तथा समस्त शुभेच्छु तथा गुरुजी गुरुमा माने एवं मोर कुनी कुनी पिला आज आमे एभली 30टी वार्षिक उत्सव आमे पालन कले। 30 वार्षिक उत्सव केमिति पालन वर्ष को वर्ष एमती नाच गीत हम जमी आमर ये अगस्त 15 जनवरी 26 आसिले आमे बुझीचु कौन ना बुंदिया सेव आउ किछि बिस्कुट बंटा हम आमे याकु एभली हल्का भाबरे लौ किंतु यार मूल उद्देश्य सेया नुह। आमे वर्तमान चंद्रमंडल को जीवार क्षमता आम पाखे हो सारा थरे आम भारतर जड़े विशिष्ट बुद्धिजीवी नेता जे कि दिवंगत हो जाए वाजपेयी महोदय कहले कौन कहले ना आमे पृथ्वी रे चंद्रमंडल को जीवार क्षमता आम पाखे हेलानी मात्र पृथ्वी रे केमिति बंचिबा तार कला कौशल आम पाखे नहीं। सबुठु आमर दुर्भाग्य आम पाखे आज सबु कथा प्रसाधन सामग्री ठारू आरंभ करी समस्त व्यवस्था खाद्य पेय देश भूषा सबु आमर परिवर्तन घटी। जो लोक साइकेल टे चढ़ी आसुला से बर्तमान मोटरसाइकेल जी मोटरसाइकेल चढ़ी आसुला से कार रे आसुचंदी जी कार चढ़ुला हेलिकॉप्टर किनिलेनी एमिति आमर सब कथा विकास होइछि। आमे जहाको विकास कहू भौतिक विकास रे आमर कमी नाही किंतु परितापर विषय एते भौतिक विकास भितरे आमे अशांतिर चिन्ह देखुछु। काहारी मन भितरे शांति नहीं समस्ते समस्तଙ୍କ ଉପରେ दोषारोप करूचंती सेटा खराब ये कहूची सिए खराब शिक्षक कहउचंती पिला गुडा को खराब पिला कहउचंती शिक्षक खराब एमाने पाठ पढौ नांती तो व्यवसायी कहउची लोक गुडा को खराब गुटे कॉन्ट्रैक्टर कहउची लेबर गुडा को अलसुआ हे गलेनी लेबर कहउचंती सब मारी खाई गले तो नेता लोक मान को कहउचंती ए लोक गुडा को भलो नुहंती लोक माने कहउचंती हम राजकोषटा को बाटी बाटी मागला खाई नष्ट कर देले इमिति समस्ते परस्पर उपरे आमे दोषारोप करिवार लागि छथि किंतु तार मूल कारण कोठी रहिला आमे ताकू केही खोजु नाहती आउ ता विषय जानिबा को मध्ये आमे चेष्टा करू नाहती। तार मूल रहस्य होची तार आमे गोटे भल मनीष जदि तैयारी हुए ताहेले सी
କିଛି ମଣିଷକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ତିଆରି ହବ। ସେ ଭଲ ସମାଜ ତିଆରି ହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି ଅଛି? ଦିଟା ହଉଛି ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇ ଦିଟି ହଉଛି, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୁ ପିଲାଟି ଆସିବ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଏଇ ଦିଟି ହଉଛି ତାର ଭଲ ମଣିଷ ହବାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ସେଇଠି ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋରାକ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସନାତନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ତ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଯେତେ ଡେକିବ ବାଡେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳରେ ଯେ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ପରେ ଛୁଆଟି ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପାଳନ କରୁଥିଲା। 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। 50 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ନେଉଥିଲା। ସେ ସବୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହୁଏ କୋଉଠି? ନାଇଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ। ଆଜି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ବହୁତ ଅନେକ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ସମସ୍ତ ମିଡିଆ ବାଲା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ତୁ କଣ କରିବୁ? ନା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୁଁ ଅମୁକ IAS ହେବି, ମୁଁ IPS ହେବି, ଏଇ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ଏଇ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ କେରଳରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ଶିକ୍ଷା? ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏଇ, ଯୋଉଠି ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ କୁହାଉଥିଲା। ସେଇଠି ଆମେ କଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ? ଆମେ କେବଳ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ କେହି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କେମିତି ହବ ସେ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ସୁଖୀ ହବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛି, କଣ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିନିଷ ହଉ ଚୋରି କରି ଘରକୁ ଆଣିଲା, ମା ବାପା ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଚୋର ବହୁତ ଚୋରି କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମର୍ଡର କଲା। ମର୍ଡର କରି ତାକୁ ଶେଷରେ ଜଜ ଫାଶୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାର ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ହେଲା। ଫାଶୀ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଜଜ ପଚାରିଲେ, ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ କହ? ସେ କହିଲା, କେବଳ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା। ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ମା ତୁ ମତେ ଯଦି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣ ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଚୋରଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମତେ ରୋକିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମକା ଚୋରରୁ ଆଜି ପକ୍କା ଚୋର ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଜି ମକା ଚୋରରୁ ମୁଁ ପକ୍କା ଚୋର ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ଫାଶୀ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ଏଇ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମୋ ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, খুব স্বল্প সময় ভিতরে মোর জীবন শেষ হেলা। এইটা পাই তু দায়ী হেলু। আপন মানে ভাবুচন্তি যে ଆମ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ ମଜଲିସ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମକୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଲେ
गोटे प्रवचन मंच रे बे बाबाजी गुडाक खराब हे गलेनी कहले फैक्ट्री खराब हेची बाबाजी खराब हेइता फैक्ट्री खराब हेची गोटे बाबाजी आंब गछ तो फळिबो नाही गोटे बाईगण गछ तो फळिबो नाही गोटे बाबाजी कोठु आसीबो गृहस्थाश्रम रु आसीबो माता पितांकर संयोग रे आसीबो सनातन धर्म अनुसार जणे जणे व्यक्तिर मृत्यु मरण हेले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुणी जन्म मृत्यु चक्र रे सी आसीबो पूर्व जन्मर संस्कार हेतु ताकू जणे त्यागी बैरागी भाव रे जन्म देवा पाई भगवान सर्टिफाई करले तापरे सी गोटे माता पितांकर संयोग रे से आसीबो से तो गछरु फळिबो नै ना जो माता पितांकर संयोग रे आसीबो माता पितांक गर्भ रे थिला बेले अभिमन्यु जमी चक्रव्यूह कथा शिखिले तो प्रहलाद जमी मातृगर्भ रे भागवत कथा शिखिले धरंतु मु जणे बाबाजी होवा को आसीची मो बापा जणे बड़ ऑफिसर अछंती सीए लांच मिछ डाउटरी सब करूचंती तापरे मो माँ को आसी संध्या बेले सब कथा कहूचंती आउ पेट भितर मु से कथा सब सुनुची बुझियला तो तापरे से जो छुआटा जन्म हबो बाबाजी हबा पई आसीथिला बाटरे छेकी ताको संस्कार खराब करागला ता संस्कार अनुसार से बाबाजी हबो तम जो गृहस्थाश्रमर खतरा संस्कार ता ऊपर पुरेछ ता फल रे एटा खराब बाबाजी हबो चिंता करले तो तेणु प्रत्येक मनुष्य आज समाज रे सेया ही हेची आमे गोटे छुआ को मोबाइल दउतनी मोबाइल देले से भात खाइबो मोबाइल में कौन देखिबो आडू साडू कथा सुनिबो ता आमे समस्ते शारीरिक विकास चाहू निर्बोध सरकार आमे कहिबो निर्बोध सरकार अंडा दउतनी स्कूल गुडा करे कारण से बौद्धिक विकास चाहू नाहंती कौन पिलार बौद्धिक विकास हो मानसिक विकास हो केबे चाहू नाहंती कारण मानसिक विकास गोटे सुषम खाद्य जोटा सात्विक खाद्य श्रीमद भगवत गीता रे सब विद्यालय रे गीता पढ़ा आपण देखिबे गीता रे लिखा होइकंती सत्वात संजायते ज्ञानम सत्व गुणी खाद्य खाइले ज्ञान उद्रेक हबो आउ ब्रह्मचर्य रहिबो छुआनु तो ताको अखाद्य दिया दिबो से ब्रह्मचर्य तैयारी हबो ना भल मनीष हबो तेनु भल मनीष हबा पई जो व्यवस्था रे त्रुटि अछि आमे का ऊपर व्यक्तिगत भाव रे दोषारोप करू ना व्यवस्था रे परिवर्तन न हवा पर्यंत भल मनीष टे हेई पारि नै तापरे आसिले कोठू ना विद्यालय विद्यालय को आसीबा परे से पिलाटी आपण जेमिति ताकू तैयारी करिवे से सेमिति हबो गोटे कंचा माटी की तैयारी करले से जेमिति सुरेई हबो हंडी हबो माठिया हबो जहा हबो तेनु आमे ताकू की प्रकार शिक्षा देले वर्तमान भारतर जो शिक्षा व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन हबार अछि कारण लॉर्ड मेकल साहेबकर जो शिक्षा पद्धति से शिक्षा पद्धति एबे भी चालुछि एबे भी औरंगजेब अलेक्जेंडर आमे पहुंचंती एबे भी से आक्रांत मानक नारे राज रास्ता सब दिल्ली बॉम्बे रे राज रास्ता सब तांको नाम रे नामित होइछि एबे खूब कम दिन तळे राष्ट्रपति भवन रे इंग्रज मानकर फोटो बाहर कर दिया गला हमें सोशल मीडिया में देखुछु केते बड़ निर्लज कथा आमे 80 वर्ष हला स्वाधीन हेलु किंतु इंग्रज मान को राष्ट्रपति भवन रे आमे सम्मानित करूथुले चिंता करंतु आम शिक्षा आमे को स्तर को आमे जाउचंती जोठी पिला जी हजार हजार पिला ड्रग्स मद एवं निशासक्त हेलेनी रास्ता रे बहुत एजुकेटेड पिला डॉक्टर इंजीनियरिंग पिला जो प्रकार विभत्स दृश्य रास्ता रे करूचंती आपण को गोटे सुंदर उदाहरण कहि पिलांको जो पर्यंत आपण धर्म साथी रे न जोड़ीचंती संस्कार साथी रे न जोड़ीचंती सब नष्ट होबा गति निश्चित होबो कारण गोटे सुंदर उदाहरण सुन आम आश्रम पाखे रेंगाली गोटे डैम अछि
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁଦିନେ ଆସନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ। କହିଲେ ବାବା ଆମକୁ ଟିକେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପଢୁଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ସେଟା ତ ଆସୁନି ଆଉ। କହିଲେ ତାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଲଟା ହବ, ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତୁ ତାକୁ, କାରଣ ପଇସା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଲଟା ବାଟରେ ଯିବ। ହଠାତ୍ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପିଲାଟା 5.5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ହେଇଛି। ମା ବାପ ଦି ଜଣ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟା ଥରୁଛି ଏମିତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମଟେକ୍ କଲା, ଏମଟେକ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇ ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ତା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ତିଆରି କରିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଇନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ କଥା ବୁଝିବେ। ଯୋଇ ଆମ ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ଏଭଳି ହେଇଛି, ଆମେ ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବା। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ, ଗୀତା, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଆଜି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆଧାରରେ, ଏଇ ସଂସ୍କାରରେ ସେମାନେ ବଡ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାତ କାଳ ଉଠି କେ ରଘୁନାଥ ମାତୁ ପିତୁ ଗୁରୁ ନାଓ ମାଥା। ପିତା ମାତା ଗୁରୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓଲଟା ପାଲଟା ଯେତେ ପ୍ରକାର ନଫରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କଥା ରହିଥିଲା ଆମର କୋଉଠି ନା ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ଦିଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସଂସ୍କାର କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସଂସ୍କାର କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେଇଆ ନୁହଁ। ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିନ୍ଦୀରେ ସୱାର୍ଣ୍ଣା କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ସଜାଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ସଲଗା ହେଇଛି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଗୋଟେ ଗଛ ଏପଟ ସେପଟ ବଢିଛି, ତାକୁ କଟିଂ କରି ସଜାଡ଼ିବା, ୟା ନାଁ ହଉଛି ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେଇଟା ମଣିଷ ନଥାଏ। ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ସନାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସନାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମରୁ ଏ ବୈଦିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କାଠୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇଥିଲେ ବାଜପେୟୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସା ହେଇଛି। ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। କହିଲେ ଆୱାର ଫୋର୍ ଫାଦର। ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଫୋର୍ ଫାଦର ହେଲେ ମନୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ମାନବ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ଏବେ ମନୁ ସଂହିତାକୁ ଅବମାନନା କରିବା, ମନୁ ସଂହିତାକୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି ହେବେ କୋଉଠି? ତେଣୁ ଭଲ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ ହେବେ କେମିତି? ଆମେ ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଖୋରାକ ସବୁ ରହିଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କଥା ରାଜନୀତି ବାଲାଙ୍କଠୁ ଆଶା କଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସବୁ କଥା ଜଣେ ଯେ କରିଦବ ଏ କଥା ନୁହଁ। ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଷ୍ଟିଗତ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ସଂସ୍କାର ନ ପକାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଅ ଗଡୁ ଗଡୁ ବାନର ହେଇଯିବ। ଆଜି ସମାଜରେ ଯେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବେଶୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି। କାହିଁକି? ଗୁରୁ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବେଦ ଆଉ ଧର୍ମଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମଗୁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କେହି ରାଜନୈତିକ କଥା ଏହାକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଧର୍ମଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ କହିବେ ବାବାଜୀଟା ରାଜନୀତି କରୁଛି, ବାବାଜୀ ରାଜନୀତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ଯଦି କହିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ମାନି ନେଇଯିବେ।
असुविधाटा सेठी आमर गुरु माने जहा कहिबे आपण ताकु ग्रहण करू नाहिति ग्रंथ वेद जहा कहबो कोठे अछि आपनकर गणेश पूजा सरस्वती पूजा करी मद खाई देबा रास्ता रे चंदा आदाय करबा कोठी लेखा अछि कहत तो कोठी लेखा नाही आपण मनमानी करतंती बोलबम करी गदे खाइबा कोठे लेखा अछि कोनी 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 पिला को नै से संस्कार पकाउछि ताहले ए हिंदू समाज रहिबो तो तेणु आमे गोटे सुदृढ़ संस्कार तैयारी करबा पाई आज की 100 वर्ष परे 100 वर्ष पूर्वरु ए संघ प्रतिष्ठा हेडवर्क जी आकु करथिले एवं आज 100 वर्ष पूर्ति होउची आमे सब जगह हिंदू सम्मिलन समस्त कहउचंती किंतु प्रश्नवाची उठुची आमे हिंदुत्वर मान ए पर्यंत बुझी नाहंती हिंदू कौन जानी नाहंती हिनाचार को जे निंदा करे से होगी हिंदू अर्थात हीनम वृत्ति को जे निंदा करे चोरी करिवा मद खाइबा बदमाशी करिवा ए सब खराब गुण जा पाखरे न थाए से होगी हिंदू चिंता करतु आमे केते परसेंट हिंदू अछंती आमे केते परसेंट हिंदू अछंती आउ सेही हिंदू संस्कार अनुसार ए विद्यालय हमर तैयारी ए संस्कार उनाधिके जोठे डंगा बुड़ी जाउची सेटे कुटाखिए ऊपर मध्ये आश्रय करा जाए वर्तमान सरस्वती शिशु मंदिर रे जो प्रयास रहिची जारी रहिची दीर्घ वर्ष हला ए शिशु मंदिर मध्ये 30 वर्ष हला संस्कार जारी रहिची तो से संस्कार आमे एठू पिलाटे बड़ मनीष हेले शिशु मंदिर मु मधे चिंता करूँ से सहजे मद खाइबा पूर्व 100 थर चिंता करियो तेणु आमे शिशु मंदिर माध्यम रे पिला को किमिति भलो मनीष करी तैयारी करिबा छोटरू भलो मनीषटे हेले भलो ब्रह्मचारी रे हबो भलो गृहस्थी हबो तापरे भलो समाज गठन रे से सहायक हबो सेटा भलो नेता हबो भलो डाक्टर हबो भलो इंजीनियर हबो सब जहा हेले भलो बाबाजी हेले भी भलो बाबाजी हबो किंतु मूल गृहस्थाश्रम आ विद्यालय एई दीटा वर्तमान संस्कार गढ़िबार अछि ता ऊपर संस्कार पकेबार अछि ता पई हम शिशु मंदिर जो प्रयास करछि आगु धन्यवाद दीर्घ 30 वर्ष हला ए विद्यालय चालुची एवं समस्तंकर जेते भाई माने बसचंती अकुंठित भावरे मानसिक भावरे हो शारीरिक भावरे हो समस्तंकर सहयोग एकांत काम्य आमे चिंता करूछु हम संस्कृति हम परंपरा किमिति बजाय रहइबो एवं पिला माने किमिति संस्कारित हेई समाज गठन रे सहायक हेबे एवं भल मनीष हेबे सेठी पाए जो प्रयास जारी रहिछि निश्चित भाव रे याको हम धन्यवाद दबु बोलिए जगन्नाथ स्वामी की दम से बोलो जगन्नाथ स्वामी की बोलिए हर हर महादेव की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु